officials insist that this is an isolated incident. So the task is proceeded. Alpha team, this is Echo team. Level 1 is clear. Copy that, Echo. Proceed with caution. Die Tafelmaniere podcast, verstandelike onafhanklikheid. Jy is nou ingeprop. Hallo, my naam is Frederik van die Tafelmaniere podcast. Vandag se episode is saam met meneer Christian Sadie en Keith Jansen. So Christian Sadie is 'n swemmer wat gaan deelneem aan die Paralimpiese-spele wat begin die 24ste Augustus in 2021. Dit was regtig 'n goeie ondervinding om met iemand te praat soos Christian Sadie, want behalwe dat hy moet voorbereiding doen om deel te neem op 'n kompeterende vlak teen ander swemmers, doen hy dit met sekere beperkings wat toegepas is tot sy liggaam. Dit was my baie interessant om te hoor hoe hulle voorbereiding gaan, die tipe oefening wat hulle doen, die tipe swem, die routine wat dit vat om 'n professionele en kompeterende swemmer te wees, en ek het baie geleer uit dit uit, en ek glo dat jy sal ook daaruit leer. En natuurlik, behalwe vir Christian Sadie, het ek ook gepraat met sy swerm-afrigter, Keith Jansen, wat 'n heeltemal 'n ander dinamika moet aanvat aan die afrigting van so 'n swemmer. En ons het so 'n grappie gemaak in die middel van die onderhoud waar ons gesê het, hierdie is soos 'n custom built kar wat jy koop, waar die doel van die kar is nog steeds om te kan ry, maar jy moet sekere parte aansit dat hy kan kompeteer volgens ander tipe reëls. So ek hoop julle geniet hierdie episode en dit inspireer julle so baie so wat vir my ingespireer het. Deel dit asseblief met julle vriende en familie op julle sosiale media kanale. Dit vat letterlik 'n paar sekondes om dit te deel op byvoorbeeld Instagram. Ek sal dit waardeer en help my om 'n trotse Suid-Afrikaanse podcast soos die Tafelmaniere podcast te groei. Ek hoop julle geniet hierdie episode saam met meneer Christian Sadie en Keith Jansen. Baie welkom aan meneer Keith Jansen en Christian Sadie. Baie dankie dat julle tyd gemaak het om op die Tafelmaniere podcast te wees, manne. Yes, Frederik, baie dankie. Is lekker om ons te hê. Baie dankie julle. Yes, dit is hierdie episode is natuurlik al 'n rukkie in werking gewees. Ek vra inniglik weer eens om verskoning dat dit so lank gevat het om te gebeur. Ons het die boekingproses het langer gevat as gewoonlik, maar dit is meestal van my kant af, maar weer eens ek is baie opgewonde om julle hierso te hê. Ek seker die luisteraars gaan baie waarde uit die stories trek wat vandag vertel word, en hopelik geniet julle dit soveel as wat ek opgewonde is daarvoor. Dan's hy. Great, ja. As julle so, voordat ons begin, vertel my bietjie, wie is Keith Jansen en wie is Christian Sadie op hierdie planeet Aarde, van die mense wat nog nooit van julle gehoor het nie. Right, ek dink kom ons begin by die belangrikste ene. Christian. Ek is 'n swemmer, 'n Paralimpiese swemmer. Ek het begin swem so 6 jaar terug met Keith eintlik, by maties. Ja. En toe was dit net vir my eie gesondheid. Ja, dan na 'n
'n jaar en 'n half het ek met Keith en Karen en die ander coaches by Maties gesit en gesê, wel, kan dit meer wees? En ja, dan het ons die droom begin. Ja, ek moet net van my kant af sê, dis die eerste keer wat ek Christian hoor Afrikaans praat. So. ek is bietjie hier langs aan my. Maar ja, soos Christian sê, so 6 jaar terug het hierdie journey al begin. Ek het daar was so 'n sessie wat ons gehad het, die senior B destyds by Maties en ek het daar afgerig. En ja, ons paai het bietjie gekruis daar en ook weer bietjie geskei vir so 'n jaar. En toe het ons net weer so na ek dink dit was 2019 het ek net vir my message gestuur en vir gesê, luister, waar is jy in die wêreld, wat doen jy? En ons het 'n lekker koffie gekry en en na die koffie het ons besluit wel, okay, nou gaan ons bietjie werk maak hiervan en ek Keith Jansen, ek is maar 'n doodnormale afrigter op Stellenbosch. Is net absoluut passievol oor swem en oor sport. En oor wil ek sê high performance, maar bietjie meer die ernstige kant van sport. Ek het groot verwagtinge van mense wat onder my oefen. Commitment is nogal 'n groot ding vir my en ek is net absoluut bevoorreg om 'n swemmer te kan hê, soos Christian. Dit het net lekker geklik vir ons en ons toekoms lyk blink vorentoe. Ja. Ja, fantasties man, dankie vir julle stories daarso en soos wat ons kan agterkom, jy is Christian se swerm-afrigter en julle is op pad na die Paralimpiese-spele wat nou in Augustus is. Dit is begin die 12de Augustus as ek dit reg het, né? Wat is die 24 Augustus is die opening ceremony. Ja. Okay. En hoe lyk daai proses? Julle is nou is alles besig om vlot te verloop, gaan julle daar uitkom? Is daar enige goeders wat julle kan blok om nie daar uit te kom nie, soos byvoorbeeld ek dink nou aan ek is 'n verskriklike groot UFC fan en almal weet Driekus Du Plessis het gister beklei en ek het hom al op die podcast ook gehad en hy moes al teen sy vorige opponent beklei het, maar letterlik weens visa issues kon hy nie daar uitkom nie en dit het amper dit het sy loopbaan in gedrang gebring. Daar's 'n ander fighter genaamd Don Madge, hy's 'n lightweight fighter. Hy het dieselfde probleme al gehad met dit en ervaar julle daai selfde probleme op die oomblik met kom ons sê die instansies, die komitees wat julle wat verantwoordelik is vir julle om julle daar te kry, of lyk dit is it all systems go dat julle daar gaan uitkom? Christian, ek vra vir jou. Dis nie eintlik nie, maar from some of the committees Yes. and from others no. So van Saskok se kant niks nie. Hulle is baie hulle help ons baie en hulle kry ons visas en ons vliegkaartjies en alles. Maar met ander mense is dit altyd with other people and other federations within the country, sometimes it's a little bit harder. Yeah. But everyone seems to be helping as much as possible. Yeah. That's very exciting. Especially with everything that happened in 2020. Dit was half die hele proses van al die Olimpiese-spele wat verbreek was as gevolg van COVID en ons was so opgewonde vir die Olimpiese-spele want ons het natuurlik die World Cup gewen met die Springbokke en nou die opgewondenheid bou net meer. So is julle nog so opgewonde daarvoor soos ons? Ons is, ek moet nogal sê, ons het, kyk, ek was in 2020 sou ek ook, as Christian kwalifiseer het en sou gaan, sou ek ook sy afrigter gewees het, so dit eintlik hierdie storie wat nou opbou tot hierdie, wil ek wel sê, hierdie groot pinnacle, jy weet, ons het daai dag wat ek ingestap het by die swembad en Christian is daar, ons is besig om reg te maak, jy weet, die Paralimpiese-spele kom nou op, of die Olimpiese-spele kom nou op, en die vorige aand het ons uitgevind dat dit gaan nou nie meer plaasvind nie. En ek het basies net,
ek het nie geweet wat om vir Christian te sê daai volgende oggend hier, weet, ons is nou hier om werk te doen, ons is besig om voor te berei, en ek het net ingestap en ek het gesê, Christian, ek weet nie hoe om hierdie nuus vir jou te breek nie, want jy het dit 10 teen 1 nog nie gesien nie, maar dis die situasie, en al wat hy het net omgedraai en hy het vir my gesê, right, we've got 365 more days to go. So van dag 1 af was sy kop reg aangeskroef en ja, so ons is ongelooflik opgewonde. Die oefenprogram kom nou tot op daai punt waar dit, jy weet, die klein tweetjies en goedjies wat ons nou moet maak. En dit begin eintlik nou exciting raak. Ons begin nou sien die tipe werk wat ons ingesit het, waar gaan het ons reg, jy weet, goed reg gedoen en waar het ons dalk miskien bietjie verkeerd gegaan, en wat moet ons nou nog doen in hierdie volgende 6 weke, om seker te maak dat Christian op top vorm is wanneer hy daar kom. So ja, die journey is verseker vir ons verskriklik exciting. Okay. En ook, like an extra year vir al die Suid-Afrikaanse swemmers. I would say last year not everyone was ready, including myself. Correct. Yeah. And everyone who's qualified, I think, is at a better position now than where they were last year. So in a way, it was a blessing actually. Yeah. Christian, can you maybe explain to us exactly what a Paralympic swimmer is? Because so meeste van ons weet wat die Olimpiese swem hoe kan ek sê dissiplines is. Ons verstaan alles wat daar gaan, maar what is the difference between the Paralympic swimming and let's say the Olympic swimming events? Kan jy dit vir ons bietjie insig gee daarvan? It's the same, but so you get 2 categories essentially. You get PD and which is physically disabled, and you get visually impaired. Yes. Physically disabled will be between 1 and 10 is the classes. Yes. And visually impaired will be between 11 and 30. Yeah. So for the physically disabled, so on both spectrums actually. So the lowest number usually means that you are the most disabled or have the most challenged. So it would be, if you're like an S1, it probably means you have no limbs, and you're literally moving your torso the whole time. So, and then myself, so I'm in the S7 category, SB, which a Cat 7 category as well, so the B is just for breaststroke, and the SM7 category, and the M is just for individual medley lead. Okay. And it will be, usually it will just look, so obviously someone who's in a higher category like myself, between, I would say 7 and 10, we will have a few longer distance races than what the S1s to 5s would have. So in my category, for example, I think the longest race is a 400-meter freestyle, whereas in the S1 category, I think the longest race is only 100 meters. And that's because the amount of energy that I would expend in doing a 400-meter freestyle and that other person would expend doing a 100-meter freestyle would be completely different. So that's like the main difference. So when I go, I don't necessarily, if I'm good at, I don't know, let's say 200 breaststroke, it doesn't mean that I can go and race 200 breaststroke at the Paralympics the way that someone at the Olympics would be able to. Okay. There are set events where they look for the most competition in a category for that event. So usually we know about 3 to 4 years out which events they are, because they don't really change it. It's only every 8 years they might add one or take one away. So at the moment, I'm mainly a sprinter and a middle distance swimmer. So it really just depends on what class you're in. But it usually what you see at the Paralympics is that there's quite the top 5 to top 8 guys. There's it's very, very close. And then from there, there's usually a few people falling off. But usually it's very, very competitive from getting into finals. And which disciplines will you be competing? Wat se dissiplines gaan jy swem? So 50 vryslag, 50 vlinderslag, 100 borsslag, 100 rugslag en
200 wisselslag. Daar's 'n paar mense wat nie geweet het dat daar bestaan so iets soos wisselslag nie. Wieso? Ek dink ek het nie gebeur of So, wisselslag is eintlik individual medley. Ja. Okay. Ja. Ja. Is dit alles op dieselfde dag? Ekskuus, of Ja. doen julle alles verskillende dae? Ja, verskillende dae. Ja, so ek wil dan ook net as 'n trotse afrigter sê dat Christian, as ek my geskiedenisboekie reg het, is Christian een van 2 swemmers in geskiedenis wat vir meer as 3 items vir die Paralimpiese-spele gekwalifiseer het en ook sal gaan. So hy het Christian die enigste kans wat daar nog vir hom was om te kan kwalifiseer in iets soos die 400 meter vryslag. En dan het hy as hy dit sou kwalifiseer, sou hy vir al sy available events gekwalifiseer het. So dit is 'n ongelooflike prestasie om dit te kan doen. Ja. Dit behalwe vir die prestasie soos wat dit nou vir my klink, die prestasie vir waarvoor hy gekwalifiseer het, net die feit kyk, ek kan nie swem nie. Ek gaan dit sommer reguit op die tafel sit. Ek het al hoeveel keer byvoorbeeld my neefie was 'n ou wat hy doen 3 kamp en hy swem soos 'n vis. Hy was ook in die vloot gewees, hy was 'n duiker gewees en hy het dit nog altyd so maklik gemaak. Of hy laat dit baie maklik lyk. Maar as ek swem, maak ek letterlik ek het buoyancy probleme. Ek dink dit moet 'n meganiese probleem of iets wees want ek maak so. So dat ek het al elke tipe les probeer doen wat ons my sê, hou jou kop af dat jy net bietjie meer buoyant bly. So ek het net respek vir swemmers in die algemeen. Vir iemand wat nog meer, for someone that's got a limitation to the already difficult art of swimming, I have even more respect. So I actually the question I want to ask here is, what does it take to master the art of swimming, especially if you have some form of a limitation? It's a very broad question, but how much work does it take to become a master in the discipline that you're competing in at the moment? And don't just say a lot. I wouldn't say I'm like completely a master in everything yet. I think with all swimming. So if you're an able-bodied or disabled swimmer. Yes. Luckily, if you're an able-bodied swimmer, it's a little bit easier because there's more people to watch and see what technique they has. Yeah. With disabled swimming, luckily for my disability, a lot of the same stuff applied. We did have to find ways to get over certain things. Yeah. But it's actually just about each time you get faster, you must never think that you're the fastest that you'll be. So you improve. You go to your event, you improve, you swim your best times, then you come back and you're like, okay, now that I've gotten better in X, Y, and Z, where else do I improve? Or what else do we need to change? Yeah. I think that is swimming all the time. Because people are always looking to get faster and you're not always focusing on the same things. Like one year, you might really need to focus on, I don't know, your arm speed. And the next year you might say, okay, well, I've been focusing on my arm speed. Now I need to focus on my rotation. I've got my arm speed up and it's working. Now I need to focus on keeping that and making my rotation better or making my kicking faster or so on. So I think for us, it's just been always looking at what to improve and maintaining the things that we already have. Keith, so in terme van afrigting en voorbereiding vir iets soos die Paralimpiese-spele. Dit klink vir my, julle moes baie innoverend partykeer gedink het om 'n atleet te kry tot op die vlak wat hy is om deel te neem teen die beste in die wêreld van almal wat in dieselfde boot is in 'n manier. So wat beteken dit as ek vir jou vra, as ek sê julle moes baie innoverend gewees het? Moes julle soos nuwe maniere uitgefigure het om te swem wat sal pas by Christian se body type of sy fiksheidsvlak ensovoorts. Dit klink vir my jou tipiese atleet stelsel wat mens het is klaar ongelooflik performance based, maar hierdie is soos dis custom built performance based as dit sê. Korrek. Ja. Dis is jy kry 'n kar en dan iemand wat wil 'n chip insit en jy moet dit regtig modify om dit te kan kry. Dit
dit is presies hoe dit is. En dis eintlik wat dit so interessant en dit vir my so passievol maak, want niemand, jy kan gaan kyk, enige iemand wat by die Paralimpiese-spele gaan staan, niemand het dieselfde probleem nie. Ja. En elkeen kom uit verskillende omstandighede uit, of verstaan, hulle oefen met sonder baantoue, of hulle het nie duikblokke nie, of jy weet, al net vir daai goed, en dan kry jy nog iemand wat sê nou maar nie 'n been het nie, of aan 'n toukie moet vasbyt, want hy kan nie sy hande oor 'n blok kry om 'n rugslag begin te doen nie, of verstaan, so, ons moes in baie opsigte in die swembad, is dit nie vir Christian so 'n uitdaging nie, of die grootste uitdaging kom meer by recovery en by gimnasiumwerk. So, ons moet nog steeds kan bolywerk doen, ons moet nog steeds kan optrekke doen, push-ups, daai tipe van goeders, om sy bolyf te kan sterk maak, sodat ons kan vinniger swem. En hy kan met sy, jy weet, met sy challenges, kan hy nie altyd goed gryp met sy hande of so nie. So, ons moet in die gym, moet ons veral baie innoverend dink oor, okay, gaan ons nou 'n rek kry en ons gaan dit om die ding bind en ons gaan dit so probeer optel, of om dieselfde, jy weet, effek te kry vir iemand wat nie 'n gestremdheid het nie. So ek dink ons het iemand wonderliks wat ons help daarmee, Karen Higu. So ek doen dit nie self nie. Ek is wel baie involved, want dit is vir my lekker om te kan sien, en is altyd lekker om koppe by mekaar te sit oor, okay, hoe gaan ons nou hierdie ding uitkry? Maar so in die swembad is dit nie vir my so groot uitdaging nie. Die grootste uitdaging is ons moet reaction tyd kry van die blok af. So hy kan natuurlik nie die blok onderkant gryp nie. So hoe gaan ons sy wegspring verander om dieselfde resultaat te kry? Of hy kan nie, as hy draai, hy het hulle noem dit exception, so hy hoef nie met sy hande in borslag en in vlinderslag op dieselfde tyd te raak nie. Hy moet net wys dat hy die intensie het om dieselfde tyd te raak. Maar selfs met dit is dit baie moeilik, want hy het korter arms en hy het 'n baie lang onderlyf. So hoe kry mens die bene so vinnig as moontlik teen die muur om weer te kan afstoot, en hoe gebruik hy sy gewig om te kan draai, daai tipe van goeder. So ons speel bietjie rond met dit, en verder is dit maar soos wat jy ook nou self gehoor het, die mense sê, okay, maar speel bietjie met jou kop moet bietjie dieper of bietjie hoër, of jy weet, daai tipe van goed. Ek dink die grootste challenge van dit alles was om die recovery patroon te kan master, as 'n mens dit self so kan sê. Want alles wat hy doen is met sy bene. As hy swem en ons swem stadig, recover sy bene nie. As ons vinnig swem, laai ons sy bene. As hy iewersheen stap, laai hy sy bene. So om 'n patroon te kan kry wat ons hom die volgende dag in die swembad kan kry, dat hy weer dieselfde kan wees soos wat hy die vorige dag was. Ek dink dit was ons grootste uitdaging. Want dit is tog die meeste belangrik. Kyk, jy raak net beter deur beter te recover en die volgende dag beter te kan doen of wees as vorige dag. En wat doen julle vir recovery? Speel julle rond met natuurlik mense doen strekke, doen julle 'n bietjie saunas, warm en koud ysbaddens. Ek is baie geïnteresseerd in dit, want my langtermynsport op die oomblik is, ek doen Brazilian Jiu-Jitsu. Ek is nog 'n wit belt, so ek word daagliks half vermoor. En ek kom so pas terug van, ek het nog 'n nekbesering laas jaar gehad. Ek het 'n disk in my nek gepop, en ek is nou weer, ek doen nou weer volle training, maar recovery is ongelooflik belangrik vir my op die oomblik. Ek kan net in die aand by die huis kom moeg in die bed kom slaap nie. Ek moet eers deep massages doen, myself ek smeer parasalf op, net om my koue te doen, en dan vat ek dadelik 'n warm stort wat baie brand, en dis die enigste manier hoe ek half kan, hoe ek aktief kan aanhou wees. Dus gaan ophou, gaan die besering weer terugkom, en ek is half bewus dat ek
dalk probably die res van my lewe met hierdie gevoel in my nek gaan sit, maar mens manage dit, want soos die pluspunt daarvan is, wanneer jy nou, so ons doen baie, mens noem dit rol, wanneer jy nou die fisiese beklei is met jou opponent, moet jy ek is baie meer bewus van my nek, so my defense is orientated around defending my neck, wat beteken, ou gaan my nie kan choke nie, waar mens gewoonlik, jy vergeet van jou nek, as wees en word jy ou sy arm om jou nek en jy is besig om gechoke te word. So, met wat se recovery methodes speel julle rond om spesifiek vir Keith, dat hy elke dag so kan perform? Ag, vir Christian, skus. So we probably have 3 main methods that we follow. So the first would be stretching after training. So that's usually I'll stretch 2 to 3 times a week. Usually after hard training. So it'll usually be Tuesday evenings, Thursday evenings, and Saturday evenings. Besides that, the other thing that we're doing is hyperbaric oxygen therapy. Which is essentially you just go sit in a tube, they fill it up with oxygen, they raise the pressure as well, so it sort of feels like you're in an airplane, your ears pop and everything. Yes. That's something that we did it for a while, and I never knew it really, you don't know it works until you take it away. That was a very weird thing. We stopped doing it for a while, and I was like, yo, Keith, I'm like, we would notice, like, to the end of the week, I'd be a lot more tired. And then I would just want to say, like, the people who probably helped me the most with recovery would be Franco Retief and his people. They do sports massage and biokinetics. And that's probably been a staple since I've been started swimming. The best. It's you need it, or at least I need it. I think everyone sees what they need, but that's definitely helped me come back from injuries, stay injury free. All the advice that they give you, it's been amazing. Have you done do you do like cupping and acupuncture and stuff like that? Sometimes, but more sports massage. The cupping, cupping and acupuncture is all great. But like there's so many different methods according to like those type of thing, whether it be acupuncture or massaging or so on. And they all, in essence, can do the same thing, just in a different method. So for I would say for like acupuncture is so great for deep tissue like knots, whereas cupping is really good for like fascial release. And but luckily, like I just prefer going for massage. It's an hour, it's done. Ek dink ons het ek dink met dit ook wat ons baie rondgespeel het en nie seker was van wat moet ons nou doen en hoe. Ek dink ons formule is nou reg deur die sin van die goeie balans tussen massering en oxygenate, want die massering dit bruise jou half en dan die volgende dag het hy oxygenate wat die inflammasie in die goed jy weet baie beter en baie vinniger laat recover. So ek dink enige iemand kan enigiets doen, maar jou routine moet reg wees. As jou routine nie reg is, kan jy maar op jou kop staan en iemand kan vir jou met naalde, jy weet, deur 'n pypie blaas. Dit kan nie. Jou routine en jou opset moet reg wees en dit moet spesifiek vir jou wees, want wat vir Christian gaan werk, gaan nie noodwendig vir my werk nie. Ek hou van acupuncture want dit is oor en verby en ek hoef nie daaroor te worry nie, maar jy weet vir hom werk dit nie, want soos ek sê, sy bene laai so baie dat jy het daai fisiese tension release nodig en daai magic hands as jy dit dan al so sê, en dan daai uur wat hy net vat om in die oxygenate te gaan lê waar hy totaal en al van sy bene af is. Hy het nie nodig om iewers te stap of nie, hy kan sy oë toemaak en vir 'n uur slaap as hy wil en die volgende dag is hy 100% reg om te gaan. And I think doing all those things at the right state, at right time. Like for an example, we'll do 3 or 2 sprint sessions a week, 2 we call it threshold sessions a week, and then 2 recovery sessions, and on the Saturday I think it's another threshold or whatever we plan to do. It's usually the hardest set of the week. But threshold is usually for me the most difficult thing to do. So if I had to go for a deep massage on a Monday evening and have to do a threshold session on Tuesday morning, I would
not be able to cope and wouldn't hit the time. So just having the correct routine. So you're doing the right things around the right training. Ja, doen julle rustdae of doen julle active recovery? Want daar is ook 'n groot debat wat mense sê jy moet 'n rustdag na 'n harde sessie of ten minste een rustdag in die week. Ander mense sê heavy active recovery. En ek praat glad nie van 'n professionele standpunt af. Ek sê net ek vertel 'n bietjie my eie storie hierso dat toe ek die besering gekry het, kon ek niks doen nie. Want die ergste was, ek kon nie my arm wou nie werk nie. Dit was die hoogste gevoel op aarde, want dit is 'n nerve wat vaspinch. So ek kon nie my regterarm oplig nie. So dit was soos tot hier. Ek kon nie kar bestuur nie. Alles moes aanpas. So dit het 'n gemors gewees. En dit het neergekom op dit is die beheer en die bestuur van inflammasie. Ek moes heeltyd my inflammasie probeer afbring totdat dit naderhand totaal nou weg was dat ek weer kan beweeg. So ek het gegaan van waar ek 20 pull-ups op 'n slag kan doen, 100 push-ups no problem doen, tot waar ek weer baby push-ups moes doen, wat ek op my knieë moet doen, net om myself te leer hoe om dit weer te doen. Dit was die weerste gevoel op aarde. Voor my besering was ek nog hard in die gym, ek het verskriklik baie swaar weights opgetel, en nou gym ek glad nie meer, want ek het half uitgevind dat dit is erger op my joints gewees, en dit was dalk een van die dinge wat my besering veroorsaak het. Want ek het in daai tyd nie so gefokus op strek nie, ek het nie gefokus op inflammasie beheer nie. Een van die dinge wat ek begin doen het is, en ek dink ek gaan baie mense hier verloor, is ek het my dieet aangepas na 'n restrictive diet toe, wat ek is hoofsaaklik animal based, so ek eet carnivore diet, so dit is vleis en vet hoofsaaklik, en so ek het nog my hele lewe groente en slaai en goed geëet, maar vandat ek dit uitgesny het, is my inflammasie omtrent 0 heeltyd, en my gut biome is beter as ooit, omdat ek dit het uitgesny het. Maar natuurlik is daar verskillende maniere wat sal werk, maar beklemtoon julle ook die idee van inflammasiebeheer, want ek voel dit is so groot deel van recovery. Ja, so ons doen definitief, maar ek dink weer eens waar dit begin is dat jou strukturering van jou alledaagse oefenprogram moet reg wees. So jy moet weet vanaf 'n maandag tot 'n sonderdag presies hoe jy gaan oefen, wat jy gaan doen, en ook baie gevoel van 'n afrigter se punt af. Ek persoonlik dink 'n goeie afrigter is nie die een wat op papier kan sit wat hy doen nie. 'n Goeie afrigter is die een wat kan sê, Christian stap deur die deur, sy oë is rooi, hy het swart kringe om sy, jy weet, onder sy oë, hy klim in die water, hy doen die opwarming en is die naaste by hoe jy dan jou sessie kan aanpas tot iets wat vir hom gaan werk en wat hy nog steeds gaan uit die benefits gaan kry. Dit is 'n goeie afrigter. So ons baseer met swem is dit ongelukkig bietjie moeilik, want jy het 'n tipe van 'n gevoel van die water nodig, en Christian sal nou vir jou presies vertel daarvan, want hy het dit eerstehands elke maandagooggend beleef. Maar so ons program word uitgewerk dat ons het lading tot en met 'n Woensdag, so Woensdagoggend sal hy inkom, hy sal sy sessie doen en dan hy 'n Woensdagmiddag kom heeltemal af. So dan is sy aandag op 'n Woensdag 100% op recovery. Middagslaapie, jy weet, reg eet, maak seker dat hy as hy oxygenate het of as hy 'n massage het op daai dag, wat ook al die routine vir daai dag is, maar op 'n Woensdag is groot fokus op recovery. Want Donderdagoggend is ons weer terug na laat of threshold. Vrydag het ons weer 'n dubbel sessie en dan Saterdag die race execution set wat heel waarskynlik die hardste sessie van die hele week is. So ons moet elke dag omtrent in die water wees om gevoel te kan behou van die water. So ons management deur 'n week is spesifiek uitgewerk oor die tipe sessies wat ons doen. So Christian se oxygenate word aangepas deur hoe hy sou voel of hoe hy moet voel in die week, sê nou maar op 'n Dinsdagmiddag, of hoe hy gaan voel op 'n Donderdag, gaan hy 'n massage nodig hê of moet ons dit verander na oxygenate, of verstaan, die enigste dag wat Christian nie swem nie is 'n Sondag, en ek kan nou vir hom gee want hy het dit eerstehands vanoggend beleef, so hy sal vir jou kan verduidelik hoe dit voel om nie op 'n Sondag te oefen nie en wat dit eintlik is as jy Maandagoggend terugkom vir die eerste sessie. Yeah, so touching on your point on inflammation,
Yeah, so Monday mornings for me is terrible. Yeah. I hate Monday mornings. I just feel really bad in the water. Don't really want to be there. And if I feel slightly okay in the water on a Monday morning, I tell Keith like straight away, I'm like, this is the best Monday morning I've ever had. And it's still bad. So I can't even Yeah. I mean, we'll get in the pool in like 3-4 hours from now, and I'll probably do like a very hard, tough set that will be 10 times better than what I swam this morning. But yeah, we just use Monday mornings to flush the system out, just get the feel back. But you said you're on a carnivore diet and so on. So I didn't do carnivore diet, but I had done a keto diet from last year up to our Olympic trials. I started it for like 10 weeks, the keto diet. So last year, I'd say October, we did our first big competition, SA short course. But we were on tour, so getting keto food and preparing your food wasn't so easy. So I was like, okay, Keith, I'll do the best I can while we're here. And we noticed this very interesting thing that would happen is that because I wasn't used to eating carbs, when I now had this pasta and everything, my insulin would just spike and I would race amazingly. Which was really cool. So we followed the same thing going to Olympic trials. Which was great. My gut health improved, my body composition improved quite a lot. But now, since Olympic trials, we've switched over to introducing what I would say is like tactical carbs. So getting in about 50 to 60 grams of carbs a day. Just because we won't be able to control food in Tokyo. And I've been at the Olympic Games and Paralympic Games, I mean, stuff is a lot more professional. So it's not that I wouldn't be able to eat keto there. It's just that on every other tour that I've been on, carbs is the staple for everyone, like your pastas, your rices, your Japan sushi. There's a lot of that. Exactly. So I've like, that's the thing we started introducing now. I start with the tactical carbs. I think I started with sweet potato, and that was literally just before training, 2-3 hours before training. That was about it. Now we've started introducing a little bit of rice and noodles and stuff that I will be expecting to have in Japan. The one thing that we can say is I think what's been very good is that we're finding a good balance with it. Whereas when I was on the keto diet, I would have these amazing days where I would swim and I would hit really, really great times, and other days I would be very, very flat. And that's because I think our training and my diet didn't always work together. So as we started introducing the carbs, I've been a lot more consistent, whereas like we would see to the end of the week I would be dying. Now we get to a Saturday, even though I'm sore, I'd still be able to hit a lot of the times we need to. And finding that balance of making sure that your program and your diet, same as your recovery, that your diet and your program work together, that it's that if you're someone doing like a carnivore diet, like you or keto diet, it really helps with explosive power. But where it does lack, and sadly where the studies do show, is at that threshold point where you have to hold the lactate level for a long time. It's not the greatest there, though we have improved in it and we found ways to make it work. Just thinking, how do we make it better with the diet? So I think diet's extremely important. So yeah. Yes, no, I can agree with you there, because in the studies that I've also read, it's the carnivore diet is not necessarily for athletic performance, because you don't get the same caloric requirements as that you get with basic carbs. Also, ek sal niemand aanraai om dadelik op die carnivore diet te klim nie. Begin dalk eers met keto. Ek was ook eers vir soos 2 jaar keto, en maar ek dink ook dit het te doen met bloedgroep, het seker 'n groot deel in dit, want ek is O positief, so dit hulle sê dit is natuurlik vir vleis, waar mense wat 'n ander bloedgroep is kort nou weer baie groente. Ek is heeltemal okay as ek die groente kry nie. Inteendeel, ek dink dat my gut biome was nog nooit beter nie. Ek het my hele lewe lank half gesukkel met maagvirusse. Maar is ook ek is nou amper op 2 jaar wat ek nog nie aan gemorskos geraak het nie. Met gemorskos bedoel ek KFC, Burger King, McDonald's, daai goed. En ek dink dit het te doen met inflammasie. O ja, sien. Die eksperimente wat ek op myself al hardloop is
dat dit is het alles te doen met inflammasie en ek kan ons almal weet hoe jy voel as jy die vorige aand 'n lekker Big Mac geëet het, môreoggend gaan jy styf voel in jou joints want die inflammasie gaan sit presies daar. Waar met 'n carnivore diet of net enige restrictive diet soos wat hulle sê, dit is soos 'n body hack vir iets soos joint pain. Want dit neem jou inflammasie weg. So ek het vanoggend weer, ek 'n lekker stywe nek gehad, want ek het gister het ek bietjie pudding geëet, maar ek het hom dadelik gevoel vanoggend. En toe ek bietjie sweet, nou is dit weer alright. So dis nogal dis amazing as mens begin intap in die idees van die eet en hoe dit kan jou help met performance of net ek praat spesifiek met die luisteraars, mense wat sukkel met enige gesondheidsprobleme, auto-immuunprobleme byvoorbeeld. As jy net jou diet aanpas om dit half natuurlik te probeer hou, maar natuurlik bedoel ek, as jy shopping doen, gaan op die buitewyke van die winkels. Moenie die goeders koop wat in die boks wat in die bokse is nie. Dis die goed wat jou gaan seermaak. En as jy dit stadig maar seker doen met 'n tapering effek, dit klink asof jy ook 'n bietjie van 'n tapering effek gedoen het, want jy begin met sweet potato en dan bou jy maar op en kyk wat werk vir jou. As jy weer sien het jy daai sweet spot in jou diet en dan kan jy gooi. Yeah, so that's what we noticed when I started doing the keto diet hectically last year. Is that for me vegetables, like not all vegetables, I would say the more the starchy carbohydrates that you get, I retain so much water. Whereas where Keith, I would come into one day, you can see my abs and I look good, and then the next day I come in and it looks like I'm en ek kan dit outomaties sien, ek soos Christian wat jy gisterand geëet. Soos daar's nie eers two ways about it nie. En ek meen ek is verskriklik ingestel op sulke goed. Soos ek sal ek meen soms dan skel Christian my uit en sê hey, jy moet nou net relax bietjie hierso, maar ek is verskriklik ingestel. As hy daar instap en ek kry daai eerste impression van hom in die oggend. Jy weet as die eerste een is ek nie 'n môre Keith kry nie, dan weet ek gister se sessie was bietjie hard, maar dit is soos wat hy sê, 'n mens tel daai goedjies so vinnig op en ek kan dit sien en hy voel dit. So ek meen daar moet iets wees aan iets wat hy geëet het of iets wat hy gedoen het wat hom so sal laat voel of reageer. I think definitely, well, like you say, improving your gut health is amazing. I mean, so I became allergic to watermelon, avocados and so on, and now only recently have I been, after improving my gut health again, been able to reintroduce those things and actually process those things correctly without getting bloated, without feeling nauseous and so on, and making sure that works for you. I think, and that's why I mean, carnivore diet and keto diet is so great because no offense to people who are vegans and so on, but there is so much inflammation that comes with that food. But in a way, it can be very negative to certain people, and for some people, it probably does work. Yeah, look, I get where people come from that become vegan because it's we humans we personify everything. Ons personifiseer dinge wat ons aan ons harte raak. So dit is nie lekker om te sien hoe diere geslag word byvoorbeeld nie. It's like factory farming is a real thing. I understand why people don't want to buy meat. Really, I do. Maar in my opinion, it's just veganism. It does restrict your body to perform optimally. Protein from a plant is not the same protein from meat. It doesn't get broken down in the same way in your body. It doesn't distribute energy the same. And that's just from my limited research. Ek weet nie of julle kan bydra tot daai nie. Maar die oomblik as mense net bietjie begin rondspeel met so iets soos 'n restrictive diet, dan the possibilities are endless. I don't know. That's how I feel. Ja, vir my is dit net jy moet bly vinnig swem. Ek weet nie wat jy eet of wat jy doen nie. As jy by my uitkom, flip en jy moet gooi, chomma. Daar's nie two ways about it nie. So wat ook al vir hom, ek weet die grootste ding is, dit moet uitgewerk word volgens hom. En soos ons nou gesê het, in Tokyo gaan ons nie al hierdie goed tot ons beskikking hê nie. So ons moes, nadat ons teruggekom het van Durban af, het ek vir hom gesê, right, ons moet meer loop, want jy gaan, as jy nie nou loop nie, dan as jy moet dining hall toe gaan, of as jy daar moet gaan eet, of as jy swembad toe moet loop, ek meen, hulle stap op ongeveer omtrent 5 kilo se dag.
jy weet, dan moet jy na die trokkie toe gaan en jy gaan nou swembad toe, dan het jy media, dan het jy dit, dan moet jy gaan eet. Verstaan, ek weet nou nie hoe baie daarvan gedoen gaan word as gevolg van COVID nie, want dit lyk my meeste van die tyd, jy gaan swembad toe, jy eet en jy gaan kamer toe. Daar's nie soos 'n bietjie sosialisering of wat ook al nie, maar nog steeds, so jou dieet moet reg wees en aangepas word tot die sekere goed wat tot jou beskikking gaan wees wanneer jy daar is. Jy moet meer loop, jy moet meer water inneem, want dit gaan ook nie, jy weet, dit is warm daar. Dit is, ek meen, ons is nou in winter en ons gaan daar kom en dit flip in, jy weet, 36 grade. So, ja. Wat is julle verwagting van Japan en van Tokyo? Veral nou, ons het natuurlik baie beeldmateriaal gesien van toe die bokke die World Cup gewen het. Soos ek was verslaaf aan die program elders in Japan van Ernst Groening op Kyknet. Daar het my meisie gesê, hoor hierso, moet ons nie maar kyk wat daai kant aangaan, want maar ek is bang ons kom nie terug nie. Dis die probleem. Wat is julle verwagtinge van Japan? Very well organized. I think what we've seen from them, generally, like you say with the World Cup, everything's really well organized. Yeah. The culture, everyone's very respectful, everyone's helpful. So I think we're expecting the best. I think that's confirmed that there will be no spectators, which is a little bit sad. But yeah, I think at least the only thing that I'm like hoping for is that we still get to experience their culture, and that we aren't completely like just isolated, and that it's not like you go to a normal international event, they just serve you bland chicken breasts and rice and stuff, that there's actually some culture to it, and I do believe we'll get that. Yeah, me too. I also think that because the Japanese is such a finely tuned organizing machine, I don't think you're just going to be in your room all the time. Kyk, ons land, ons weet hoe om predictive measures te vat, maar hulle is probably op 'n heeltemal 'n ander vlak in terme van higiëne. En hulle vat dit natuurlik, hulle vat net as tot 10 mense infected is, vat hulle dit baie ernstig op. Vir die rede dat hulle seker maar die Tokyo kan doen, die Olympics kan doen en klaar kry. Want dit kan nie weer uitgestel word, dit is besig om die hele kalender mos op te neek. Daar kom dit agter van die Britse en die Ierse leeustoer hier by ons ook op die oomblik, dat hulle probeer soveel as moontlik doen om net die proses te akkommodeer, dat ons dit kan klaar kry, want hy kan nie 'n jaar aanskuif hier, die World Cup kalender, alles gaan omgegooi word. Ja, dit is definitief so. Ons het, so, ek meen, elke afrigter en, dis eintlik vir enige van die publiek is dit, jy kan dit gaan download, maar hulle het so, die playbook uitgebring, wat jy kan gaan oplees oor, wat verwag jy as jy nou op die vliegtuig klim, jy weet, wat, as jy daar aan die ander kant aankom, so hulle is ongelooflik, soos presies oor alles wat hulle doen, en hoe hulle dit doen, en wat gaan gebeur is dit, so, ek het geen twyfel daarin, dat, jy weet, Japan, een van die betere spele sal wees, teenoor die res nie, so, ek dink Christian is baie opgewonde om dit te kan experience. Ja. Christian, wat is jou hoofdoelwit vir die Paralimpiese-spele? Natuurlik almal wil goud wen, jy wil wen, maar wat is kom ons sê jou korttermyn doelwitte vir terwyl jy daarso is, indien jy nie goud wen nie? Ja, om in elke event wat ek in swem, om 'n PB te swem. Ja, I can't swim anyone else's races. Ja. So, maar ek kan my eie tye verbeter. Okay. Ja. Dit is great. Weer eens, ek is baie opgewonde om hierdie te kyk, veral dat ek nou met jou kon gesels het, dat ek het nou 'n bietjie meer van 'n persoonlike belang daarin. Ek gaan probeer om soveel as moontlik van hierdie Paralimpiese-spele te kyk. En dit word presies dieselfde getelevised as die Olimpiese-spele, né? As ek dit reg, as ek SuperSport se advertensies op die oomblik reg verstaan. Ja. Kyk, ek dink die enigste ding wat dalk miskien 'n bietjie van 'n verskil mag wees, is die heats and finals wat op dieselfde dag gedoen word, waar die Olimpiese-spele hulle probeer aanpas by almal se, wil ek al, tydsones, so waar hulle die meeste televisietyd sal kry,
So hulle, ek dink as ek reg kan onthou het hulle finale in die oggend. So hulle sal in die aand sal hulle dan die uitdene swem en in die oggend finale hê waar by die Paralimpiese-spele is dit uitdene in die oggend en finale in die aand. Ook omdat die Paralimpiese program die langste kompeterende program in die wêreld is. So dit is 10 dae van waar ek meen die Olimpiese spele ek meen correct me if I'm wrong, ek kan nie onthou nie, ek dink is iets so 7 of 8 dae waar selfs minder waar die Paralimpiese spele se kompetisieprogram 10 dae is. That's just swimming. We don't. That's just swimming. Ja, ons weet eers hoe lyk die ander mense nie. En dit is verskriklik, maar dis ook omdat daar soveel meer klasse en items wat geswem moet word. So dit is een van die redes daarvan. Maar ja, dis hoekom hulle ook alles moet indruk in heats and finals vir die Paralimpiese spele, sodat dit op dieselfde dag plaasvind. So daai tydsverskil mag dalk miskien anders wees. So julle mag daar, ja, ek weet nie hoe dit gaan werk, ek het dit nog eers eintlik so daaraan gedink nie, maar wat die tyd sou wees hier, ek dink ons is om 10 ure verskil. Ja, min of meer. Christian, ons het nog gepraat oor jou oefening, jou routine, jou dieet. Ek is baie beïndruk daarmee, maar die belangrikste ding, how do you manage the mindset part of it? I'm an avid believer of the idea of visualizing an attack and actually attacking when you need to attack. Wat se praktiese goeders doen julle om die mindset reg te kry, om die kop reg te kry om daai goud te gaan wen? Doen julle sulke goeders? Yeah, I think it's very different for a lot of people, but there are similar pillars that people have to put in place. Yes. So I think something that I truly believe in is that if you go into a race, you must always focus on what you should do. So you focus on what you should do and not focus on what you shouldn't be doing, because the thing that you're focusing on, you're probably going to do. So if I say, okay, don't turn slow, and instead of saying turn fast, I'm probably going to turn and be focusing on the slower part than I'm going to be focusing on the explosive part of turn. Yes. Just for an example. Visualizing, I would say I do try visualize my races. I visualize how it will feel in the water. But when you race, visualizing is a great tool. But when you're in a race, it's like second nature. It's you stand on the block, you have like 2 or 3 things you can actually focus on, and then it's just about executing. Yes. And it's usually, I think, the best races are when, I don't know if your viewers will know this. There's this thing that it's called ultra instinct. It's like a thing from, it's where you just, everything comes naturally. Yes. Where when you're in the pool, you shouldn't have to think. The only thing that you should have to think about is maybe putting in more effort. Your technique you should have down. What you're executing should just be so ingrained into you that all you're actually focusing in is that this is the amount of effort I'm putting in. This is where I'm pushing. This is where I'm holding back. This is where, this is the most important time of a race, and really understanding those things. It should just be natural. It's a type of a flow state. Flow state is a very weird phenomenon that you reach in an automatic sense, and the preparation is the hard part, and when you reach the flow state, that's when the greatness comes. Do you also experience that? Yeah, I agree. I think that was something that I really experienced. So I would say my mindset has not always been the best, especially because I only started swimming late. I always swam throughout my career, but I never took it very seriously until I got into matric or first year. And that's when I had to learn all these ways of approaching it. And in a way, it was really good because I didn't get stuck in. The only way I could get better was by learning and like literally hitting my head every single time. Yeah. Whereas I think if you start off young and you just go into a sport, you sort of fall into your own like, how do you say, your bad
your bad traits and you let them allow to take over. So I've always looked to try and improve those things that I never had. So I had to literally just build up from the beginning, look at other people that I saw were improving, and I was like, okay, but how are these guys improving, and why are they continuously improving? Learning all of that over the past 6 years has been amazing. And then when we went to Durban for Olympic trials, I think just being confident in every single race. I knew what I needed to execute in the race. And when I got out the pool, I'd probably be the first one to go to Keith and say, I did X, Y, and Z wrong in my race. Even though I hit PBs for all my races, but if there was like one kick that was wrong, or like the smallest of things, just knowing that you know what you're doing correct and you know what you're doing incorrect, and that you must always just be happy if you improve. Do you have any people that inspire that you follow as a type of let's say a digital mentor that you follow? Do you read people's books that help you with your mindset? Do you watch people's YouTube videos, people on Instagram that help you with the mindset that you need to be the best swimmer that you possibly can be? I think one book that's really helped me is called Mind Game, I think. Very, very good book. It's just about a sports psychologist who's worked. I will maybe correct you on that name because I don't think it's the real name. It's Mind something. But that was one of the books that I really found very, very helpful. But in terms of idols or people I look up to, I wouldn't say that there are necessarily like big names that I would look up to. In the swimming world, I would say the person I look up to most would be another Olympian going to Olympics now, Emma Chelius. Just because she was my teammate at Marty's, at Lane Leader, but now as well, and where she's, and just walking a similar journey to her and seeing that the stuff that she's had to overcome to get where she wants to be has been amazing to me. Someone else also going to the Paralympics who was in school with me, which is I went to Behalwe here in Stellenbosch, and I'm guessing it's quite rare to find another disabled person go to an able-bodied school and then also go to the Paralympics. So his name's Kerwin Numdu. He's like 3 years older than me. He's going for shot put. And I think same thing, just having someone who I knew throughout school, and we weren't necessarily ever close, but we had we were acquaintances and so on, and then going through into university and to now becoming a lot closer and just being like, I've made it, this other person has made it, and like what were the things that have helped us both get to this point. That's really helped me, is just having those people closer to you that you can sort of look up to, because it's not like the Superman character that you can never ascertain. Like it's you could always, like, an example is like, I didn't really know Roland Skuman or those big guys. So like those things, like you can't ever ascertain that type of person. Whereas the people right now that you can look to that are making it and actually build relationships, that's helped me a lot. Yeah. No, I think it's so important to, whatever you do in life, to be able to follow someone's story from where they began and where they are now. So examples that I follow is, I'm a massive follower of a guy called like Jocko Willink. He's a crazy person. If you don't know who he is, he's an ex-Navy SEAL, still actually active in military operations. But every morning on Instagram he posts a photo of his watch that says 3:30. Let's go. Let's get after it. Get some. Guy like David Goggins, he's an ex-Navy SEAL. That book Can't Hurt Me, it literally changed my life. Just the idea of embracing the suck. Wanneer ook al iets nie lekker gaan nie, as dit seer is, as dit ongemaklik is, dis juist waar jy wil wees. Want stupid sayings like, what doesn't kill you makes you stronger, is literally the truth. If it's not going to end your life, take your breath away for you to stop breathing, the only result after that is it's going to make you stronger. It literally cannot make you weaker. And the moment toe ek daai snap in my kop, toe besef ek, donder, ons moet meer en meer strewe om sulke moeilike situasies te kry om beter te raak. So, soos een van die foute wat
meeste podcasters, ouens wat in die podcast-industrie is vandag maak, want ek is nou maar 'n podcaster, is ons almal wil soos Joe Rogan wees. Want hy is die pinnacle. Hy is die podcaster. Ons vergeet waar hy vandaan gekom het. Sy eerste, as jy op die video's wat nog op YouTube is van hom, dan sy heel eerste video's wat hy begin het, gaan kyk. Dis verskriklik sleg, want dis hy wat net met 'n rekenaar sit en dit uitfigure. En partykeer dan sit hy en sy komediant chommies wat sit en praat, partykeer raak hulle net te hoog wat hulle nie kan praat nie. En dis waar hulle moes trial and error soos wat ons almal doen. Maar ek dink daar's 'n geleentheid om as mens 'n ou soos daai, nou as jy 'n podcaster is, te gaan bestudeer en kyk waar hy foute gemaak het, waar hy homself in moeilike situasies geplaas het, met mense gepraat het met wie hy nie saamstem nie, as prins sodat hy uit dit uit kan leer en sterker word, kan mens dit toepas in enigiets doen wat jy doen in die lewe. Want veral die situasie waar ons nou is met COVID, dit is een van die moeilikste dinge wat gebeur het met hierdie planeet, in my opinie, vanaf die Tweede Wêreldoorlog, waar niemand weet wat se kant toe ons gaan nie, wat gaan gebeur nie, maar as mens die filosofie van embrace the suck in jou kop het, dan kan jy sê, ons is nou in dit, and we are in the suck, embrace it, it's literally going to make you stronger, it will come to an end, and what did you do to embrace the suck as much as possible to become a stronger human being? Nee, soos, ek praat nou spesifiek by die mense wat nou luister hierna, wat sê dit is net te moeilik op die oomblik, want ek het aan daai struik getrap die laaste maand en 'n half of wat ook al, ek het toegelaat dat dit my bietjie overwhelm, ek het hoop begin verloor vir alles wat ek doen, en ek glo nie dat enigiets is toevallig nie, ek glo die gesprek wat ek vandag met julle het, is tailor-made vir my, dat ek ook my reis vorentoe sterker kan doen, en ek's regtig dankbaar dat ek dit kan doen. Actually, I feel very blessed to be able to do this at the moment. We also, I've enjoyed this a lot. Thank you. It's really nice chatting to you. Yeah, so I'm not going to let you go just yet. I want to ask you I'm going to ask you one last question that I ask all my guests. It's quite a difficult. It might be a difficult question. It's 'n bietjie van 'n breë vraag, maar wat sou julle wil hê moet in Suid-Afrika gebeur? As ons nou weer oor 10 jaar hier sit en ons het dieselfde gesprek en ons doen dit in 'n ateljee en ons doen dit face to face, wat soos die Joe Rogan experience wat hulle sal sê. Wat sou julle hê moet gebeur in Suid-Afrika in die volgende 10 jaar vir ons om dit werklik die beste land in die wêreld te maak vir wat dit kan wees? Ons het nog steeds, ek dink dit is die beste human experiment in the history of humanity is South Africa, just because we are so diverse and we are so different yet so the same. Wat sou julle wil hê moet prakties gebeur het om dit hierdie great land te maak? In die middag, soos ons kan nou sien, dit is chaoties daar buite op die oomblik in ons land. Our country is literally on fire at the moment, but this will pass too. Wat dink julle moet gebeur in 'n praktiese manier? Kom, Keith, ek begin sommer by jou. You go first. Jy weet jy gaan laat Christian wakker lê vanaand, nee, oor daai vraag wat jy nou net gevra het. Job well done then. Soos jy sê, dis 'n baie moeilike vraag, maar ek dink daar's sekere goed wat ons kan doen wat ons die samelewing kan beter maak, en ek dink nie ons straal genoeg liefde in ons land nie. Ek dink nie ons deel genoeg van wat in ons harte aangaan met mense en om ander mense te raak om hopelik dieselfde gevoel te kan kry teenoor die samelewing soos ons het. Dink as ons liefde kan straal en die lig kan straal daar buite en wees wie jy is, hoekom vir dit wat ook al jy op die aarde gesit is. Soos ek het nie baie spesiale talente nie, maar ek is geseënd om te kan afrig en met mense te kan werk wat my lewe verander. En hopelik met die passie wat ek deel met 'n klomp ander mense, raak ek daai mense en hulle raak passievol oor wat ook al hulle lewe verander. En ek dink in daai opsig, net deur dit te kan doen, sal ons Suid-Afrika 'n beter plek kan maak. Amen, dankie vir dit, ou. Christian. It's hard, but I would say probably to
in 10 years, for people to, in any situation that you're in, whether it be your career, your sporting life, or so on, just to try and give back to one another, to find a way to create the best circumstances for other people so that you can help other people, whether it doesn't mean that you have to give them anything, or just to make sure that you are willing to learn and that you are willing to teach people. And hopefully in 10 years, if everyone can just help each other a little bit, whether it be, I don't know, I'm not really into anyone giving anyone money or giving them positions or so on, but just sharing knowledge, sharing culture with one another, and that, I think, South Africa culture can sometimes be so divisive, but where if we celebrate each other's cultures, if we celebrate the uniqueness of each other's cultures and bring it together, I think we can all become a lot closer. Sure. No, I say amen to that. I've spoken numerous times about exactly that the only way that this country will ever be, how we can ever sort out the problems that we have now, is for us to embrace the other, the one that is different to you, whether that's culture, background, language, whatever, even sexual orientation, whatever. We have to start embracing our differences and trying to make it as such a diverse country as it already is. This flag, for example, it's different colors for a reason, I believe. It's not just a plain color flag. It's different colors. And it's for me, it always looks like a person that is raising his hands, like he's got victory. Because the main just the fact that we survived apartheid, for example, and that we are where we are now, and we are able to live cohersely, ons kan saam met mekaar lewe, is a testament that for what's to come, in my opinion. I think that we are in not just South Africa, but the entire world, we are experiencing something like growth pains, of selves, even birth pains. We are giving birth to something beautiful. And I think that we are going to get to the end of this whole situation, whether it's COVID or the political unrest or whatever it is. Something beautiful is coming out of it, because if you look at history, the end of the World War II, the end of the Soviet Union, everything that came after that was very prosperous. And I hope that we can experience that, and that when it happens, it will be sustainable, and we can really learn from it to raise our children or the next generations in terms of that. But I really want to thank you guys for making time. Julle storie is regtig inspirerend. Ek glo dat die luisteraars gaan baie inspirasie van hierdie aftrek, en hopelik kan die luisteraars met daai storie elke dag beter wees as wat hulle gister was, en aanhou beklei in waar dit ongemaklik is en net beter sal wees. So, meneer Keith Jansen, Mr. Christian Sadie, really thank you so much for doing this, for taking time out of your busy schedule, and good luck with the rest of the preparations. I will be watching you very closely, and I will try to spread as much awareness of the Olympics and your event as humanly possible from my side, and hopefully we can do this again. I really look forward to it. Definitely. Ja, Frederik, baie dankie. Ja, ek dink van ons albei af, ek dink ons het dit regtig baie geniet. Ek dink is iets nuuts vir ons albei. Ons is nie gewoond om aan die ander kant te wees hier nie. Ja, ons waardeer jou moeite en jou tyd, en dankie dat jy vir ons gevra het om deel te wees van dit wat jy doen. So baie dankie daarvoor. En dankie ook vir die awareness en dat jy ook Christian se journey met ander mense sal deel, en hopelik deur daai manier sal hy ook ander mense kan aanraak om te kan geïnspireerd te voel om te doen wat hulle doen. So baie dankie. Thank you so much. It's really been a pleasure being here, and thanks for the awesome chat. Fantastic. Next time we do this, I want to see the gold medal around your neck. Is that a deal? Maybe 2 or 3. That's fantastic, guys. Baie dankie julle. Dankie dat julle geluister het. Deel die episode met jou vriende en jou familie, jou oom en jou tannie, en almal wat daarna sal luister. Nou sien ons julle volgende keer. My naam is Frederik, en totsiens.
Bye. Bye.